Assalamu alaikum, mali musoninko ado soninkan hamukano odo kuribalu nyalli. Mauritanie de bébé torongeni kumbando fitna ado mifutunde kinyanya gamana rolomu ado gamana renano misideno. Odo arinyandome fankana role atorongeni buagi belete ogatindini mandelondi gamana ufankre. Gamana on rabilania gamana on fedenya gamana on association nya adi fulunkeshi adi keshi odo cher diallo andome. Meninde yoganya gamana rumari yaharu anya jom anya kheri moksef ken kakam. Ogari balfana be fata fasan rada keni Mauritanie de bebe turungeni kumbando fitna me futunde gamana rulumu gamana rena no miside ndoro khibale kekinge mafanka reportage Ousmane Traoré soninke facile. Quand il y a des débats Traoré rasu kunu rasu khanta do gamana khabar na demea wala khabar ka sapuang do dangati kumando bangadi kumando anake ma juma ke khabar nyani anake ma juma ke digata danga barane juma donc gambana ko soro nya juma ke yan ko ci gidi khasim bagani pour na juma ke deberi ibana deberi exclusivement mais ha la da modio go andono nga atmike aga chalitia donc gambana ko soro ci yimmi soro ngi ma yi khara ila salinitia e besoin de donc kenya nya gajange nga donc la da modi ke kunga ado anake magambana ko isoro beni kismeni di kawni beni gamo khibare ke famu ado kunya ndorome ya nati gambana ko soro ngati makasal le misidenga ana akumu yikundanga ina dina labandi donc ko jangat ke kunga anake ma anya altercation ya bento ne beri anake ma juma no nga anake ma gambana ko to ngande la da modi ke do no ngati salinti gambana ko soronti an salinti yima talentu doa donc anya bousculade nga la da modi kungu ma il kundu fanke ko wurunto mbaka mbogu anake ma wurunto mbogu mosken no nga ha ide grand forum khri ide ga ko ngi kawni kudo kismeni gubene gam gambana ko fanke pamu ide ga ko kunya nga pour renfort kun khagari kunga yan ketanke nga ganya accrochage nga anya anake ma bousculade nga gambana ko soro ko fam kun nanti ini molini di yim soro ko warmeya donc kha imanya gajange tafa khay nguma masarale sere même kare sere kitem ko sere ngum dem kare donc il me yonto ata il me anake manya bousculade géante nyata donc bousculade ke falle idi comme tuba blanc soro mate anake me goni jofal tuba blanc soro nga igil khaburi idi chuta rondi il anake ma lokol nga khore ko se finanga donc il est convoqué anake ma le lendemain donc kat ke lendemain garini anake ma isoro ko hadi kawni kudu kishmini ko nyelen teli i dénoncer hadi nanti anake ma idi kum kotwa alors que kum sare kotu anake ma donc gendarmerie de hadi idi gambana soro ko soro nyeri ma soro segi idi interpeller baki di dak khabwa anake ma kempali an ketankenga jofe fale khab ketankenga wala igida khab keda igatal khabu idi lada mori kera ida kha interpeller ke fini anake ma supporter niku lada mori ke di supporter ninga il faut interpeller baki khaya donc il est kunda khabwa voilà kempa la khadi il est gambana ko soroku il est soro tammi denosen baki khadi anaka me soro tammi interpeller baka gambana ko soro khadi gambana ko soro khadi mugunanti il me balancer ya il khadi soro tammi do cargo balancer baka anaka mo taxalo mo gudo modi anaka ma lada modi ke soro nga il soro tammi do cargo dénoncer bakunga il kunga interpeller donc en tout maintenant anaka ma khabu wacha tanji kedo soro sikki ma tanji kedo soro nakati il kunya interpeller igima dono nga do anake ma feke batte do kumando misile ke batte nga voilà kenya ni ogo atadanga anake ma kuma kunu fo khorenya kuma kunu fi khote ya kuma kunu fo lesamante ya iga selina comme kenta anake ma ngade fofo sima la deberen kebere selina yim kempal selini min paga ani mo soronga do wan soro batte do soro be nan dinti be khinya nit me khayene vraiment ale sabante nyali gambana ko khubaru utino khadanga khana chime ke kama vraiment ale sabante yani kumando ke khabare itam nyame harsa anake ma hadma ko jurmin me kama khabwa grinkite anake ma rien n'a été fait voilà hada khajani kanyani dome Traoré Ousmane Demba Traoré de équipe mama anake ma Fatoumata Kanouté ado anake ma tubabu do rasu kunyo do rasu khanta Au fin kumbando ribare kia odo cher hore nyandome otuana hore atongeni cher dem jara girkende bea kumbando cher odome kera qati dantade ngantilindini ribare kiga mogo dambebe kumbando tilini fana begi ma katanga keni ke fitna an kodo kona assalamu alaikum Demba Touré ay wanange ma Demba Traoré bo ananke mando dem jarani yere dem gambane yo sallallahu alhamdulillah rabbil alamin angari tirne kebe ngumul nan jabi
yo kumbando gajange ke gnya kebe o ban fe e wannan ke modo gambana ko tananyani kubeni gante gambana ko yumu maro munyano yumu sumpu nyani o yumu akhini nyani afet nanta akhi kundunde o susu ane galaka bane follaka bane o yani yagallo mo o do kunyani me kunyam boxe bakoya o yogono kismeni yogono kawuni yogono fabeni yogono xoxono o mani filli o fabeni filli o saxni filli onu kundunya o do kubeni ga me wacha o do kuani me kundu an mugu bo gajange ke giro do kunya daga o suwana bane angadi tirnde kebe o suwana bane ya kumbando gajange ke giri e wananke magambana ko do kubeni na gante gambana ko o suwana saga bane o suwana faba bane yogoni mani imani filli yogoni fabeni filli o kuyi mu beni ga no ngo kismeni nga kafini o kawuni nga kafini ya ido mani ga sage fabe o do mani ga fabeni faba bane anta hanteni ka yogoni ugambane yogoni wi e wananke ma imdu ngero gambane wala debba kundu nyani nga kebe ko nandanga kumbando sutwara ken kiya e wananke ma ni trompa ni kafudu wala kiya assalamu alaikum wa rahmatullah Cheikh au fin dome nga mun nanti dinji kebe kiri bari ga moda mbe kumbando au fwa ko inoya nanti o soloni o arini o kapalomu soloni yogowi imga mana o kilem famu ma lampunta unyani ma ibar ribarikia ma imdunge ribarikia o anteringan kinkama yo demba angir kebe ko anda tongo nyako lampunto nyaroa lampunto nyande sigi lampunta ko kande sigi angana lampa lagantan duda anga daga na sembe do sere matu mangu gonde mentu soni kan kadne yiga i pilon de bernd kebe gonde me abada ken sembe ne fo asere de sembe ne demb kebe gri sigi igi lampu nta ko banu fe lem hasida ko ngana sere ngutu anken ne simana an fo asrona nganta fo srona nga wer demb fofo dambe duna an gana nyirono sonun konti idu konanda andraga anna wari idu konanda ammaraga anna wari asutal minde anna wari agana khani ogar digame kebe koni danga yigandu ngay gan lenki onti nyino oku odo oyumdo maro mo ngara gene oga fanke de berni dembo koni ni police lenki koni ni sandra mere lenki koni wi yaqum falle iyane kamar ni fa shaqikani sise ni fa shaqikani dabor gajange kebe gadu igadi kumbe nyonte nanti nan kani maro mu demba kebe gadi sigi gi xano yi jofwa imi xano iti fotane de i xano ya nanti sondo mu boronto nyaani katto ya an hasida ko ngana sere ngutu an fofo de berna demba hasida ko nyaani sigi wera ando sere be ngar ko nando mo kebe o faabe nim fili o suga faabe kadi ngedan faaba nda nyaani faabe saxe ngedan na gaja an na kafi sortanni demba hasida ko gadangani ke donc sere ngana sere ngoni ante korno fofo deberne o maro mu ko feti nante fotana de afet tuambolaw foni wona tuambolaw nyan ka foni wona tuambolaw fe hasida ko nyan bo alla ganno tanga alla ganno tangay alla ganno tanga anyi maga lobo ngutu anga gomme mboxono denki yumudu lobo ngutu idi gommu mboxo kenya yaguno kuy fina alla gado sutri o mu mena ka ke gam guma nguto gade me kari o fagere xare ifa gado wutu ke ngaw sugu dag me e wa nanka ba police ando sere bega qaybani ando sere bega kabani ando sere bega fabani ando sere bega sangal fabi ando kenya gade me xiri police demba est ce que jomu ñaan kenga alla ganna jom dalandi alla ganna famille ñu ngoda alla ganna famille ñu ngoda assalamu alaykum wa rahmatullah Mashallah, au lycée cher Demdiala ou d'enfamou Khalfon Nefe, cher au fin dome, on moula on antininja wacha, anadiga menko, agrawa courage kin gamana rulumu, gamana una lomuna kat gili, iga ina kat telkani. Yo,
lemme tarore demba ngadi kebe tirne nganke ga kawa ngana wa kuras bekina gambana ru kuras benga kine gambana ru kinniya gambana ru ga kebe kam idalla ne dome idalla kitabe nyane dome ido fare hadisu nyane dome gambana ru ton kafiya gambana ru meton fete gambana guti murtane amuma murtane muma osuana nya sare fabe serenta fe sere osuna nya sare fabe ona sumpun soni sere suni haqqen kita annanke madabor qabila fotana osusun murtane ya daboro osun murtane yen nya daboro afulde fe asraqe fe asoni kefe aywa awolo fofe osun murtane yen nya daboro osunu krisbane kano maka kengene president bane ano suma osunu murtane adabor kenya no fofana fina kendangi en falle osuna nyabane onya sare fabe ona jamane lungondi serebe gadoke be gankawa anan sigay ona mero konta ngara ona mero ko makanta ngara ona ro makanta ngara osuna nyabane allar bana ko nyako ama fillo ko amete tawdanga ona ma atodanga aqsimu bihablillahi jami'a usuna meli allah katibane ka islamini nyano on république islamique de Mauritania jagano kunta qawona ona manda haqqe bonondi on taqawona du foso sere ay warnange mon taqawa ona mandi ay warnange ma onan qawo melimea onya saga bane onya faba bane allah de kenya muro maga farendo kenya muro maga saibene de kenya muro maga ser surun de kenya muro maga uluma unen de kenya muro maga tuano de kenya muro maga osuna nya bane serente fa sare donc osubo baba adama do ma hawa baba adama do ma hawa yidi tampile tan nakatere mi asara tampile yagare ado tampile yigo kunya nyeki me duna osugo gir bago bogo bakame dabor annatu nanto suna hadem ro munya dabor hadem aro munosu donc kiani nkeni ke bana ko na kadanga murtan mu makaro suna meli mo onanya sare fabe omba fo somero menaka ona me hakun tanga kianta. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mashallah gachmangweli au cher role au toana role au risse cher damjara angit ke haketil la manekinoya angit o jabi tilindine beniga tengene kumando ribare arini au fin dome odo kapala manyandome atongeni boyagi berete agabak de bebe tongeni jajibine tilindinde dantante yano markatei keni boyagi mandalondi gamana o fankreke mandalondi gamana o antelingan yo kumana ko ro gamana o kebe ro gamana ko kadro ko tejo ga kebe gamana ga treki de kama ko ro kenya kama kimina na gamana ko kebe kama aga to mo be kama aga la dina be kama a legardi soni kara wot fo ben soni kara len asu sante fe asu kilefe ado ala dina tel dobe ado se na mentel dobe yo lenki gamana o ati ona mi hakuntanga ona mi gatlintanga gamana ti prosu kefe sunanya bana ko fofo paka do gamana tel kile yimul kenya o ko ka kenya ko meli gamana ko afet gamana ko be gel wala darja gel no gamana ga ke ga breke be aga kile ke be kam leki donc duna su tren ke kida kam ken kile ha ay legar leki ay legar ko men alingi be da wo am lingi be da gamana ha leki ay legar so ni ko ura to no banu ga ke ko obligé woni no woni obligé so ke ramen wajmi an alina ramen be baro am andu gamana ha leki ay legar yo kenyata nasu kun gamana ko mushkun. Assalamu alaikum. Gachmangweli o ari buyagi berete odala konrada gambana run fedenya gambana run rabilanya mais gambana run association a dit keshi a dit fulun keshi oga keberil caisse de prévoyance odo cher Diallo and dome maget fatan fa sabanton kinoya ribalu kuka mogoda mebe ya fitno men Diallo cher secrétaire adjoint à l'MBS yo caisse de prévoyance qui sergeber fa mon fulun keshi yani fulun keshi ban fait golnyang keshi nyandala kule hal c'est un projet de société. Donc caisse de prévoyance qui est à Kenya. Yo faut que surono donc faut que surono na inshallah caisse de prévoyance qui a kebe gena importance au kubeni ga cotiser na fon surono yo ari ni ko markara
yo talla kunga na idema fini yogoni kama ala kulli halta caisse de prévoyance ke abo wori créer de Kenya donc ona nya golnya ngesi parce que aduna ke be lengi sere su angana ti ang golle su de berni fo na ni nabure ke aga ma nabure ke killu yo kun killu ano ga khama o ga khawna ino wandi e ko foni guno ber lengi o ga aduna ke be asu fonctionner di nabure ke yo naburu ku killu inshallah fini ano ga khawna aksan li kam stringa akhini ku ina fa ina li adere caisse de prévoyance ke yo caisse de prévoyance ke ndangi e fal furun caisse ngano furun caisse kiani e wa ibe gana bono debe ke yere aga ngeva kiene yo gambala o ken caisse de prévoyance ke kebe gedi avantage lay par rapport aux autres caisses ibe angana nyanga quotidienne caisse de prévoyance ke harangana bon kara fait khwanga perdre complètement en kalsike donc ma jama ke taw oga gestignana en famille ndanga oga khalsi yogo kinni yo kenangi falle debuku sere suga dun simema swa ngasirante ngande benkesi walla ngi banka ngasirante ngene yo gambana ko kesi ke magati assurance tara ma ndrone ante ke kundu fe gambana ko kesi ke sere sulawa adere ne anga ke khade benkesi par exemple ogemi Allah nya kebe ibe kana bon debe kana nyangan khade benkesi gambana ko kesi khade be ke kesi ngana ndeni gambana o kesi ke kadeben kesi ngara nden takar su ko wudba gambana o kesi ngoga rembourser nan famille c'est-à-dire que anno kanka ant perdre an kalsi ke ngo kundu nyani ewa o me demande yer banka agara ni be adhérente nga kesi ganga cotisation tuga normal kaju khote garan kita walla o ga tuti hari ewa sade mremme ani ya perdi golle yo tikem falle golle ngita ne ko to amaka agana jofe jama ke inshallah butullahu ta'unu o ga fayna kama o gala wa fawan mogobe yo kunu nyani caisse de prévoyance ke dala kul hal ewa ku importance ne suway yo aga soro be ni concerné ne kenni ewa célibataire ni à partir de 18 ans ngamaga donc avant concerné ne kagumo be ga yere ewa ibe angana adere caisse de prévoyance kagumo nyagena nganda nyakke ndal lemu mineur ni kasu vous êtes pris en charge mais une fois que lemu ku igana majeur igana nya majeur ni donc yimna khawa i caisse nun tukana yo yagaru ku no kunga inshallah yagaru ku be ko mo be yagare su di kin ken kenya ga dome yo yagare ga Allah adere ne association ken ki ana 30 € atu wan sine suta enquête caisse de prévoyance tu gan ndang donc yagare be kine ganta ma ga du ire mo ngayeri yo ken no kune nsime ma mo get fay ona geste de ber ku nya ga dang kom yagaru nduru ngeni mais normalement en xawtu ganin ko kagu mo sumo gonya yo ko comme yagaru ngene pi yagaru nduru ngeni inshallah yo botu ngana taw jaman su ngana taw mo ger fay ona geste ber ko khadang wala ko xibar la ban non ma to genya mun loni tuni jaman wa tan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Gachmangoli wari cher Diallo meninde yoganya gambana rumari yagaru igedmeni anya jom anya kheri anya metuinde anya nakille kita kelo mahanta runoro reportage Maguette Konaté toro nyai iga kharana kotiya ina da bi wori ina Allah bi fare ko ya gindi gana barkenga kebe gana Allah dinanga ona daga ken kamma ona ni mo telefon ni me xanti ko keta ko ngel mo ngel sa ka ni won me sa ka be gana ci ken kasrina ko ku yang kanto ni ni teki no na alanti nyano imme go mo ku kunya rono alanti nyano imme ga ma dro ko to na kurasin kiname na mbugu mukenga noro munde mo le nyugundo ole nyakado alla ga no mo de saba na saba go mundo yo fote mo ngala mo do kebe haklan to ngero na mede alla ga no go mo de saba hana yam pim makan de fumbe go bogu aga mo telo mo bo skengir setane bo alla ga tinde go orga tikenga kebe go mo alla kilenga alla ga na kenyo ngodanga kani bolleya alla ga no gollu ko sebeti tikenga hana yam pim maka assalamu alaykum yo taru yimme est-ce que Oriya qui to taru do fu batinga Oriya gi dey aywa qu'est-ce que tu en penses gambana ya xaru yale yi ñum xayba gam sirin qamen aywa kenyani parce que ta fana ñan parce que ta fana ñan parce que ta fana bo o masi mo nan ta xaren ke masi moy so tam ni nek no ko ke sara ndate bekita alhamdulillah rabbil alamin o do soron kita o de memu bo o mo diga mo meso o sanga o sol o gar fo ko so ko bani met ay asu d'accord
asunu gambane ordinata asunu gambane remme ñay voilà d'accord alhamdulillah aywa keñeni jaxite merci beaucoup ñonga yaxaru reñon deber lengi aywa wonu mulina tuwa gila gana ñi reño ke xakanya simay ñaan mo be anya ku nungu ba ma abu xaji ke ngure ma yaxaru ñumi xay yo kusun question ni dantanto ya gamula nan jabindi 1 minute no alhamdulillah ci jeng Allah da o de hadam ren me ngoro ngam judo hadam ren me gate be ta ke ñoo ke ma sha Allah wa ñanya ali ya soye ko fonan ci le mona ma mona tiba france ma way mulla hadam ren me na li o de xanu Allah di mo da mali ya xaru france ma asunu mo yo gamu li ganya mo Allah na wari ta kana hawoji ke ngam way sere ta na fetke inshallah mo nan continue sensibilisation Allah ganna mu ne amina ya rabbi merci ewa arini ribalu nyeme nchin rada ona kolia assalamu alaikum